Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video with me Didi Kamarunisa. Today we gonna learning about adverb atau kata keterangan. Setelah 3 video sebelumnya kita sudah membahas tentang adjective, kita move ke new material yaitu adverb. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saksikan penjelasan berikutnya. Oke. Adverb placement in a sentence, jadi penempatan kata keterangan dalam sebuah kalimat. Nah, sama halnya seperti adjective, di adverb juga kita mempelajari posisi mana yang tepat untuk menempatkan si adverb ini dalam sebuah kalimat. Oke. Next is adverb can be placed in different position in a sentence depending on what type of adverb they are and what they modify. A verb, adjective, another adverb, or this whole sentence. Nah, kata keterangan dapat ditempatkan pada posisi berbeda di dalam kalimat. Jadi bergantung pada kata keterangannya jenis apa dan dimodifikasinya seperti apa. Okay, for the next ada type of adverb placement in the sentence. Yang pertama is front position at the beginning of the sentence. Jadi posisinya di depan ya. This mostly which adverb of frequency, time of making adverb to exercise of the introduction. Jadi posisikan di depan. Jadi contohnya seperti usually I walk to school. Jadi posisinya di paling depan ya. Biasanya kan kita menyusunnya I usually walk to school gitu. Nah ini kata usually-nya itu di depan ya, adverb ya, adverbnya di depan. Jadi menerangkan bahwa biasanya ke sekolah itu jalan kaki gitu. Nah, for the second example sama ya, yesterday we went to the zero. Ini Mbak, kenapa pakai when itu karena lampau ya, karena yesterday kemarin. Jadi menggunakan verb 2. Okay. Number 3 is unfortunately the flight is delayed. Ini juga sama. Jadi kata keterangannya, adverbnya itu posisinya di depan. Ya, di depan. This position often set the tone or give context. Jadi terkadang memberikan konteks, terkadang terjadi di konteks tertentu. Okay. The third is mild position before the main verb or after be verb. Most common with adverb of frequency, always, often, never, and each other, and degree. Jadi ada 2 tipe. If the verb is not be and if the verb is be. Yang pertama, jika kata kerjanya bukan be, maka adverbnya itu diletakkan sebelum kata kerja utama ya. Contohnya she always drinks tea or they often visit their grandparents ya. Untuk yang kedua, jika kata kerjanya adalah be, maka kata keterangannya itu diletakkan setelah kata kerjanya. Ya, he's never late. Ya, contohnya itu, dan satu lagi we are always ready. Understand ya? The third is end position. Ya, at the end of the sentence. Jadi kalau yang tadi yang pertama di awal, yang kedua di tengah, ini yang nomor 3 berada di posisi terakhir, end position. Common for adverb of manner, place, time, and frequency, especially the longest ones. Jadi ini untuk tipe yang manner, place, time, dan frequency diletakkan di terakhir atau end position. Okay, for the example, he drinks carefully. Ya,
carefully itu kan menerangkan cara ya seperti yang sudah dijelaskan. Okay, number 2, they meet at the park. Ya, jadi kata keterangannya diletakkan di akhir karena in position dan menerangkan place atau tempat. Yaitu di taman. Kalau nggak I saw him yesterday. Ingat ya, karena menggunakan yesterday maka menggunakan verb 2. I saw him yesterday. Ini menunjukkan kata keterangan waktu, yaitu yesterday, kemarin gitu. And uh, the last example, she goes jogging every morning. Frekuensi. Jadi seberapa sering dia jogging? Ternyata every morning, setiap hari, setiap pagi. Nah, every morningnya ini diletakkan di akhir karena end position itu fokusnya di adverb of manner, place, time, and frequency. Seperti itu. Jadi dia pergi jogging setiap pagi. Nah, setiap paginya diletakkan di akhir untuk menandakan end position. Okay. Do you understand, guys? I hope you understand ya. It's very simple to understand. And kalau kalian masih belum paham bisa ditanyakan. Okay, I think enough for this material ya. Saya akan merangkum dari video yang ketiga dan dari video keempat dan video kelima, bahwasanya kita sudah learning about adverb. Adverb merupakan kata yang memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut, yaitu mengenai kata kerja atau kata adverb lainnya. Nah, fungsi utama dari adverb ini memberikan informasi tambahan yang memperjelas makna suatu kalimat. Seperti yang sudah kita pelajari ya, ada adverb manner, cara, bagaimana suatu tindakan itu dilakukan. Contoh kayak apakah cepat atau lambat atau hati-hati dan lain-lain. Dan ada adverb of place di mana suatu peristiwa terjadi, dan adverb time, waktu terjadinya atau waktu peristiwa itu kapan, belibet. Entah itu kemarin, besok, sekarang, sering atau jarang gitu ya. And the last adverb of frequency, kayak berapa sering hal itu dilakukan gitu, kayak seperti every morning, every day gitu, atau always gitu, termasuk ke dalam frekuensi. And for the exercise, you can move to the next slide. Okay, just fill in the blank with the right position. Jadi di sini sudah ada pilihan jawabannya ya, ada often, always, yesterday, quickly, or unfortunately. So you can choose based on your correct answer. Use the adverb in parentheses and place them correctly in the sentence. Contohnya kayak nomor 1, I blah 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 go swimming on weekend. Jadi jawaban yang tepatnya apa kalian milih di situ. She is blah 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 tired after work. Ya, dia blah 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 tired after work. Capek ya setelah bekerja. Number 3, they arrive blah blah blah. Number 4, he finished the project blah blah blah. And the last one is blah blah blah, we couldn't find the key. Okay, I think enough here. I hope you understand what I explained. If you have a question, you can ask in the kolom komentar. Dan seperti biasa untuk worksheet ini saya lampirkan di file yang berbeda. Okay, thank you so much. In this video merupakan last video for English material. Thank you so much for your next attention.
And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.